A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Quba Pondok Jati Taman Sidoarjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji ringkasan Sahih Bukhari, Mukhtasar Abi Jamrah, melanjutkan hadis yang panjang yang menceritakan permulaan turunnya wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertahanus menyendiri beribadah di Gua Hira. Sekarang faraja'a nuli bali biha kelawan nggawa wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian pulang membawa ayat niku. Ayat niki menunjukkan betapa Allah niku mendorong kita semua untuk mencintai ilmu, mendengarkan ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu, dan pada akhirnya memiliki ilmu. Seperti yang sering disabdakan baginda Nabi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Kalian jadilah orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu, yang berusaha mencari ilmu, atau yang mau mendengarkan ilmu. Nah niki sing kata sak mangke mustami'an, mendengarkan ilmu. Bedane muta'alliman dengan mustami'an niku, kalau muta'alliman niku nek terus Yai Maimun niku mbeto kitab. Lah ngaji sak mangke niku kula ngaji ten pundi-pundi niku jarang wong melok nggawa kitab, senengane ngrungokno. Nah pancen mustami'an gitu. Jadi aliman au muta'alliman au mustami'an yang ketiga. Au muhibban atau yang keempat mencintai. Masih ya mboten ngerungokno ngonten tapi seneng nek ana wong ngaji niku seneng, tapi dheweke mboten ngaji. Cuma seneng nek ana wong ngaji, ana wong duwe ilmu, enten wong ngerungokno ilmu niku seneng. Jangan sampai menjadi orang yang kelima, lah niki baru elek. Wala takun khamisan fatahlik. Wis gak duwe ilmu, ndak mau mencari ilmu, ndak mau mendengarkan ilmu, ndak mencintai ilmu. Nah niki ciloko. Ayat itu disimbolkan dengan ayat yang pertama niki. Nek Iqra pun kata sing bahas, tapi Allah mensifatkan dirinya wa rabbukal akram alladzi 'allama. Lho niki dilebokno niki. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
Disebutkan 3 kali kalimat sing enten ilmune ten mriku. Nabi Adam dulu juga pertama kali nggih wa'allama Adamal asma'a kullaha. Summa aradahum 'alal malaikati ila akhirih. Sampai dikongkon sujud malaikat. Niku nggih wa'allama. Jadi ilmu itulah yang menjadikan manusia itu derajatnya lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan para malaikat. Ilmu niki. Kanjeng Nabi setelah mendapatkan wahyu niki surat Al-Qalam niki 1 sampai 5 niki, lalu beliau pulang yahzufu fuaduhu. Yahzufu hale wedi, ndredeg, bingung. Ya khafu wa yarta'idu wa yattaribu. Niku yahzufu. Dengan perasaan yang gundah gulana, kaget karena baru pertama kali berjumpa dengan malaikat Jibril. Yahzufu kaget wedi apa fuaduhu atine Kanjeng Nabi. Fadakhala nuli manjing masuk sapa Kanjeng Nabi ala Khadijah binti Khuwailid ing atase daleme Sayyidah Khadijah binti Khuwailid putrine Bapak Khuwailid. Daleme Khadijah niku kalian daleme Kanjeng Nabi niku lebih dekat daleme Khadijah kepada Ka'bah niku. Daleme Kanjeng Nabi rodok mburi. Nggih sing sak mangke dadi perpustakaan belakang sebelah penampungan air Zam-Zam niku. Sementara daleme Sayyidah Khadijah niku nek panjenengan niteni di depan pintu WC-ne ibu-ibu niku. Ni sore lampu niku enten lantai yang dibuat beda niku. Lantainya enten garis-garis kotak-kotak enten. Dekat dengan WC besar sing sebelah keluar Marwa niku lho nggih. Sofa Marwa terus jenengan medal niku ada WC 1000 WC niku. Pas pintu perempuan niku ngajenge niku di situ letaknya daleme Sayyidah Khadijah ten mriku. Nggih. Kanjeng Nabi angsal wahyu kata ten mriku. Mulane ten mriku mesti ditunggoki kali tentara-tentara ten mriku mesti kathah. Sebab kata wong longgo ten mriku nek mboten ditunggoki niku akeh wong longgo. Wong longgo niku gak oleh ten mriku nggih. Jenengan nek ten mriku mesti diobrak, longgo ten mriku mesti diobrak. Kata tentara-tentara niku. Niku ada tanda di lantainya niku. Longgo niku kepingin ngerasakno Kanjeng Nabi rumin oleh wahyu banyak di situ. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir niku teng daleme Sayyidah Khadijah dan wahyu-wahyu yang lain. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, beliau kemudian bersabda zammiluni zammiluni. Padha ngemulono sira kabeh ing ingsun, padha ngemulono sira kabeh ing ingsun. Padahal iki sing dimaksud Sayyidah Khadijah. Tapi Kanjeng Nabi menggunakan redaksi jamak. Mboten zammilini, zammilini kudune nek mufrad muannas niku zammili. Kemulono sira wadon siji ing ingsun. Tapi niki mboten, Kanjeng Nabi menggunakan redaksi zammiluni, zammiluni damel jamak seolah-olah orang banyak. Padahal sing dimaksud niku Sayyidah Khadijah. Niku menunjukkan betapa Sayyidah Khadijah niku satu tapi kedudukannya seperti satu umat. Kados di Quran niku Nabi Ibrahim niku disebut ummatan. Padahal Nabi Ibrahim siji tapi disebut ummatan. Karena Nabi Ibrahim niku Abul Anbiya wal Mursalin. Bapak dari semua agama samawi niku Ibrahim. Nggih bapak kula kali panjenengan sedaya walaupun bukan bapak nasabi, bukan bapak secara nasab, tetapi bapak secara sanad keagamaan. Mulane besok do alam kubur niku ketika ditanya waman abuka, jenengan niku jawabnya Ibrahim alaihissalam. Siapa ayahmu? Ibrahim. Sebab Ibrahim niku bapak ruhani kita semua. Quran menyebutnya dengan ummatan, umat Nabi Ibrahim. Sami kali Sayyidah Khadijah niku
ketika belum ada seorang pun yang menerima dakwah Kanjeng Nabi, Sayyidah Khadijah niku orang yang pertama kali menerima Islam niku Sayyidah Khadijah niku. Dan memang itu tujuan utama Sayyidah Khadijah menikahi Kanjeng Nabi niku yang ditunggu-tunggu ya ini, peristiwa ini yang ditunggu-tunggu oleh Sayyidah Khadijah. Sesuatu yang menggerakkan dia untuk menikahi Muhammad niku nggih niki. Jadi jauh hari sadurunge menikah kali Kanjeng Nabi, Sayyidah Khadijah niku sudah menduga kuat bahwa calon Rasul akhir zaman itu adalah Muhammad niku. Dari banyak informasi yang dia dapat, Sayyidah Khadijah niku pinter-pintere wong Mekah. Dia banyak belajar dari sepupunya sendiri, Waraqah bin Naufal. Seorang yang beragama Nasrani yang banyak menulis atau menterjemah atau mengalih bahasakan Injil, Taurat ke dalam bahasa Arab. Banyak informasi yang dia dapat tentang akan lahirnya Rasul akhir zaman di kota Mekah nih, atau dikenal dengan Tihamah kalau di dalam Taurat Injil nih. Tanah Tihamah niku nggih tanah Mekah niku. Belum lagi suatu ketika datang seorang pendeta Yahudi yang datang ke kota Mekah memberi pengumuman kepada penduduk Mekah. Dan ketika itu Sayyidah Khadijah mendengar bahwa di Mekah ini akan lahir Rasul akhir zaman. Dicari kali Sayyidah Khadijah niku orang yang memenuhi kriteria menjadi calon Rasul niku mboten nemu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menemukan siapapun kecuali Muhammad. Untuk pembuktiannya itu maka Muhammad itu oleh Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad niku diminta untuk membawa barang dagangannya ke negara Syam ketika Kanjeng Nabi berusia 25 tahun niku. Dan Sayyidah Khadijah memerintahkan kepada pembantu laki-lakinya, niki pun salah paham nek maca tarikh, sebab namanya Maisarah. Nama Maisarah niku nek ten mriki lanang napa wedok? Mesti wedok nek ten mriki Maisarah, padahal ten mriku niku laki-laki. Banyak nama Arab dalam tarikh Islam yang menjadi nama laki-laki, tapi ketika di Indonesia jadi nama perempuan gara-gara mburine ana tae. Sebab anggapane wong Indonesia nek ana tak marbuta iki berarti muannas, wedok. Contone Umayyah. Umayyah niku nek ten mriki lanang napa wedok? Mesti wedok nek ten mriki Umayyah niku. Padahal Umayyah itu laki-laki. Bani Umayyah, Umayyah bin Khalaf niku Umayyah niku lanang. Sama dengan Maisarah niku. Maisarah niku laki-laki, pembantunya Khadijah diperintahkan untuk mendampingi Kanjeng Nabi berdagang, bukan tujuan apa-apa. Tujuannya satu. Mboten perdagangan ini yang penting bagi Khadijah. Khadijah bisa berdagang dengan banyak orang. Tapi yang penting dari Muhammad ini adalah Maisarah disuruh meneliti, jangan kamu lewatkan segala peristiwa keistimewaan yang kamu saksikan, yang kamu alami beserta Muhammad, ceritakan kepadaku. Cara sakniki ana videone ngoten iso direkam karo Maisarah. Dan ketika sampai kembali dari berdagang niku, semua yang diceritakan Maisarah dari segala keajaiban-keajaiban yang dia saksikan bersama Muhammad niki ketika itu belum jadi Rasul niku semakin memantapkan Khadijah bahwa betul niki akan menjadi calon Rasul. Mulanya tidak selang jauh dari peristiwa perdagangan niku 2 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan, Sayyidah Khadijah niki sing ngelamar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan suaminya. Jadi sing ngelamar niki Sayyidah Khadijah. Walaupun prosedure tetep lanang sing di kengken ngelamar sing wedok, tapi sakjane niku bagian dari skenario nih Sayyidah Khadijah. Pinter ya Sayyidah Khadijah. Sehingga yang ditunggu itu justru peristiwa niki. Sayyidah Khadijah tidak panik. Kanjeng Nabi sing panik sebab Kanjeng Nabi ndak tahu. Mboten ngerti bakale koyok napa niku mboten ngerti Kanjeng Nabi. Tapi Sayyidah Khadijah dengan ilmu yang dia dapat niku dia sudah menduga kuat bahwa niki calon Rasul.
Sehingga ketika Kanjeng Nabi zammiluni fazammaluhu, nuli nyelimuti sapa Sayyidah Khadijah ing Kanjeng Nabi. Santai mawon Sayyidah Khadijah. Mboten ana apa Mas? Ana apa Mas? Sampeyan kena apa Mas? Teko ndi sampeyan kok koyo ngene? Mboten kan. Sayyidah Khadijah ndak panik. Betapa sayangnya pun dia kepada suaminya, piyambake mboten panik sebab piyambake wis menduga iki pasti yang saya tunggu-tunggu itu ini. Hatta dhahaba anhu rau'u, hingga sirna nyingkre ilang anhu saking Kanjeng Nabi apa arrau'u, mengkono kaget, mengkono napa ndredeg. Faqala nuli matur sapa Kanjeng Nabi li Khadijah maring Sayyidah Khadijah, cerita kemudian Kanjeng Nabi tentang apa yang terjadi. Wa akhbaraha, lan ngabari sapa Kanjeng Nabi ing Sayyidah Khadijah al khabara, ing mengkono kabar, berita datangnya Jibril niku yang memberikan beliau sebuah wahyu niku. Terus Kanjeng Nabi matur, laqad khasyitu ala nafsi, demi Allah Khadijah, laqad khasyitu, yakti temen wedi sapa ingsun, ala nafsi ing atase awak dhewe ingsun. Aku wedi karo awakku iki. Jangan-jangan akan terjadi sesuatu pada diriku. Belum pernah dalam hidupku bertemu dengan sosok yang seperti itu. Padahal niki malaikat Jibril niku menampakkan dalam wujud aslinya, dan malaikat niku mboten medeni kaya jin. Nek jin niku medeni. Mulane akhirnya wong-wong salah paham jin niku diwara setan. Padahal tidak semua jin niku setan. Karena setan bisa saja dari manusia. Sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi setan niku iso teko kalangan jin, iso teko kalangan menungso. Mboten kabeh jin niku setan, mboten kabeh menungso niku setan. Karena setan itu bisa dari kalangan jin dan kalangan manusia. Sing penting sifatnya niku alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, sing mlebu metu nang atine menungso, ngelebokno rasa was-was di dalam keimanan, di dalam kemantapan hati, keyakinan terhadap sebuah amal ibadah, kesalihan dan lain-lain, termasuk di dalam kebenaran. Setan nih mboten nanti nampak-nampak, sing nampak-nampak niku jin. Penampakan-penampakan niku jin sana setan. Laqad khasyitu ala nafsi, aku wedi Khadijah nang awakku. Wallahi laqad khasyitu ala nafsi. Lah niki pintere Sayyidah Khadijah ten mriki. Dia sama sekali ndak panik. Kenapa ndak panik? Karena itu tadi. Karena Khadijah niku sudah siap dengan berita ini. Nek Kanjeng Nabi mboten siap. Mulane Nabi niku disebut Nabiyil Ummi. Nabiyil Ummi niku nabi yang tidak tahu apa-apa, boleh dikatakan begitu. Nabiyil Ummi niku nabi yang tidak tahu apa-apa. Kalau tidak diberikan wahyu oleh Allah, Kanjeng Nabi niku bukan orang yang banyak membaca, karena memang tidak bisa membaca. Sehingga beliau tidak tahu kalau tidak dibimbing oleh Allah niku mboten ngerti Kanjeng Nabi niku. Punya kecerdasan yang tinggi, tapi oleh Allah ditutup untuk mengetahui banyak hal dari banyak sumber, kecuali nanti sumbernya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Niku Kanjeng Nabi, Nabi. Lah Sayyidah Khadijah niku banyak belajar, banyak membaca, banyak berguru. Sayyidah Khadijah niku Kanjeng Nabi mboten. Nggih. Kanjeng Nabi mboten pernah berguru kepada siapa-siapa, mboten nate. Kanjeng Nabi terus sekolah, ngaji, mendengarkan orang, mboten Kanjeng Nabi. Jadi punya akhlak niku nggih pancen wis gawan bayi nek cara ngono. Bukan karena hasil didikan napa mboten. Tapi pancen wis gawane Kanjeng Nabi niku sejak kecil niku punya akhlak kepribadian yang luhur. Pancen calon rasul akhir zaman. Sayyidah Khadijah santai mawon, faqalat lahu Khadijah.
nuli matur lahu marang Kanjeng Nabi sapa Khadijah tu Sayyidah Khadijah, kala pun kaya ngonten, pun kados mekaten Kanjeng Nabi, kala jangan begitu, mboten usah ajrih, ndak usah takut, kala jangan, ndak usah takut. Wallahi demi Allah, ma yukhzika Allahu abadan, ma yukhzika ora bakal nginakake, ora bakal meleh-melehake, ora bakal ngasorake sapa Allah ing panjenengan abadan ing dalem selawase. Puntalah mboten ngarah, ndak mungkin Allah itu akan menghinakan Anda wahai suamiku. Ndak usah takut, ndak usah takut. Allah tidak mungkin mencelakai Anda. Innaka latasilur rahim. Panjenengan iku tiyang sae. Panjenengan iku tiyang mulya. Innaka sak temene panjenengan iku latasilu yakti nyambung ar-rahima ing sanak kerabat. Usume wong liya niki medhot kerabat, hanya nyambung ketika ada perlu, ketika ada hajat. Panjenengan itu tidak. Panjenengan itu orang yang senang silaturahim, orang yang senang menyambung kekerabatan. Wa tahmilul kalla, lan nyonggo nanggung sapa panjenengan al kalla ing beban hidupe wong akeh, ing kesulitane fakir miskin, kesusahane para duafa, kesedihane anak yatim, panjenengan niku sing nanggung. Kanjeng Nabi niku dikenal seperti itu di kalangan penduduk Mekah niku. Gatine karo wong fakir miskin, sayange kali tiang-tiang duafa dan perhatiane kali anak-anak yatim niku sangat dikenal luas Kanjeng Nabi niku. Jauh sadurunge kenal syariat, diparingi wahyu kali Allah, Kanjeng Nabi kepribadiannya sudah seperti itu sejak kecil niku. Wa taksibul ma'duma, wa taksibulan paring panjenengan, memberi panjenengan kepada manusia al ma'duma ing wong-wong kang orang duwe napa-napa, orang yang ndak punya engkau beri, engkau bantu, engkau penuhi kebutuhannya. Niku Kanjeng Nabi niku dikenal kaya pun boten mungkin Allah mencelakakan, menghinakan panjenengan, ndak mungkin. Engkau orang baik, rajin silaturahim, beban kesulitan orang engkau yang menanggung. Perhatian terhadap orang-orang papa, orang-orang yang tidak punya apa-apa nih loh. Orang miskin papa nih, miskin papa niku tidak punya apa-apa. Kanjeng Nabi niku wa taksibul ma'duma, wa taqrid dhaifa, wa taqrilan nyuguhi panjenengan, memuliakan, memberi jamuan ad-dhaifa ing tamu-tamu niku. Nggih. Baik tamu pribadi maupun tamu jamaah haji niku. Meneruskan kakeknya Sayyid Abdul Muttalib, meneruskan buyutnya Sayyid Hasim yang menjadi penanggung urusan konsumsine para jamaah haji ketika itu. Haji niku wis enten ket zaman Nabi Ibrahim niku sampai menisor niku pun enten. Al-hajju asyhuru ma'lumat niku sudah dikenal jauh. Sadurunge Kanjeng Nabi dadi rasul niku sudah ada. Cuma zaman masyarakat jahiliyah niku akhirnya banyak mengalami perubahan-perubahan. Sampai dalam satu riwayat niku ono sing hajine niku mudo. Gambaran mereka niku haji niku ibadah niku nek mudo, berarti dia sudah telanjang di hadapan Tuhan, di hadapan Allah niku maksudnya wis bersih, wis nol, ndak ada lagi sesuatu yang melekat di tubuhnya niku berarti wis bersih seperti bayi yang baru lahir. Akal-akalane niku ngonten. Mulane kadang jenengan nek mireng berita sekte-sekte sesat aneh-aneh niku nek
ibadah karo mudon niku nggih wis mboten aneh ngoten niku ket zaman biyen pun enten. Logika berpikirnya seperti itu. Mereka ingin kembali seperti bayi yang baru lahir tanpa mengenakan satu helai benang pun. Rumiyin nang Indonesia namanya agama Tantra Bhairawa juga begitu. Tantra Bhairawa. Tempat ibadah terbesarnya tenggone Setra mriku. Setra Laya, sak mangke dadi Troloyo niku. Niku pusat ibadah orang-orang Tantra Bhairawa niku ten mriku. Dan mereka bertelanjang. Membentuk lingkaran ngoten niku bertelanjang. Melakukan segala macam limo niku. Mulane terus para wali gawe mo limo niku untuk menentang limoe Tantra Bhairawa niku. Mabuk-mabukan, memakan daging manusia, terus berhubungan intim. Limo niku elek kabeh. Nah niku mo limo niku terus nandingi niku. Para wali niku mo limo nandingi niku. Tapi terus dibombori diplesetno dadi mo limo niku diplesetno dadi mo maling, mo madon, mo nah niku. Sakjane mboten mo niku asline niku nggih mo limoe agama Tantra Bhairawa yang menjadi penguasa raja-raja di Jawa niku agamane rata-rata Tantra Bhairawa. Bahkan di Nusantara jenengan nek ningali patunge Aditya Warman niku. Raja tenggone Kalimantan niku Aditya Warman niku patunge Aditya Warman niku ngelunggui tengkorak-tengkorak niku. Nggih niku mari dipangan niku tengkorak-tengkorake manusia niku mari dipangan. Gambarane agama biyen niku ngoten. Nek wis iso mangan daginge menungso niku wis berada pada puncak agama tertinggi. Nanti ujungnya niku moksa. Moksa niku lebur wis ilang. Masuk ke alam keabadian menurut mereka niku ngoten. Wa taqrid dhaifa lan panjenengan niku nyuguhi tamu. Wa tu'ina ala nawaibil haq. Termasuk tamu-tamu niki sing jamaah haji tadi itu. Baru zaman Kanjeng Nabi jamaah haji niku dibenerno. Sing mboten bener-bener niku yang bener dipertahankan. Seperti Safa Marwa, Thawaf niku tetep wonten. Sing tepuk-tepuk bersiul-siul niku diilangi. Rumiyin teplok-teplok plok ngoten niku. Illa muka aw tasdiyah, maka nasolatuhum illa muka aw tasdiyah. Niku ngoten niku. Bengok-bengok karo tepuk tangan. Nah niku mboten. Wa tu'inu lan nulungi panjenengan nawaibal haqqi ay ala nawaibil haqqi ing atase pira-pira kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa sing hak sing terjadi. Nek ono musibah, nek ono nopo, Kanjeng Nabi niku sing tampil pertama untuk memberi pertolongan. Fantolakot pun tenang akhirnya Kanjeng Nabi niku mendapatkan kalimat-kalimat yang seperti itu dari Sayyidah Khadijah. Kanjeng Nabi akhirnya terus atine adem tenang. Niku beruntungnya Kanjeng Nabi angsal Sayyidah Khadijah niku ten mriku. Fantolakot nuli budalan sapa Sayyidah Khadijah bihi kelawan gawa Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi niki diajak sapa Khadijah tu Sayyidah Khadijah hatta atat bihi hingga teko sapa Khadijah bihi kelawan gawa Kanjeng Nabi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza. Ing Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza. Ibna ammi Khadijah, yaitu putra dari pakdenya Khadijah. Am niku saudara dari bapak. Bisa pakde, bisa paklik. Cuma nendo Indonesia sering diterjemah paman. Paman niku paklik. Padahal tidak mesti paklik, bisa pakde. Kula ngarani pakde karena usia Waraqah dengan Khadijah niki lebih tua. Waraqah jauh. Waraqah niki pun sepuh. Sehingga Waraqah niki mboten menangi Kanjeng Nabi nanti diusir sampai hijrah ke Madinah niku Waraqah pun mboten menangi pun sedo. Karena usianya sudah sepuh Waraqah niku. Nek Sayyidah Khadijah nggih 40 tahun niku. Oh napa 60 pinten? 55.
15 tahun selisih nih. Kanjeng Nabi usia 25 ketika menikah, Khadijah 40. Lah nek Kanjeng Nabi 40 berarti Sayyidah Khadijah 55. Ketika ini peristiwa ini usianya Sayyidah Khadijah 55. Sementara Warokoh pun sepuh. Jadi wong Arab niku nek dulur teko bapak niku nek lanang, nek wedok ammatun, ammah. Itu bisa Pak D, bisa Pak Lek, bisa Bude, bisa Bulik. Mboten penting gede cilik Arab niku. Tapi kalau saudara dari ibu niku kholun, kholatun. Dulur lanang teko ibu kholun pakai kho. Kalau perempuan kholatun ditambahi tak marbuto. Tidak peduli kakaknya atau adiknya ibu, pokok khol niku dulur teko ibu. Nah, nek Jawa mboten merhatikan bapak ibu. Sing penting gede cilike. Pak D niku bisa dari ibu, bisa dari bapak. Yang penting kakaknya. Pak Lek, Bulek niku bisa dari ibu, bisa dari bapak. Yang penting adiknya. Jadi nek Jawa niku sing penting adike apa cacake. Mboten penting teko lanang apa teko wedok. Pancen Arab niku kulino bedakno lanang wedok. Jawa niku panjenengan niku lanang napa wedok? Bisa dua-duanya. Tapi nek Arab niku nek lanang anta, nek wedok anti. Dan niku mboten peduli gede cilik. Nek panjenengan wau mesti sing luwih sepuh. Engko nek padha-padha sampean nek nisore kon. Niku nek Jawa. Ndak penting laki-laki perempuan tapi penting gede cilik. Pola engko bakale ana tata krama. Tapi nek Arab mboten enten tata krama Arab niku. Arab sing tata krama niku nek niru Kanjeng Nabi, nek mboten niru Kanjeng Nabi, Arab niku mboten duwe tata krama. Al-a'rabu asyaddu kufron. Mulane disebut masyarakate jahiliyah. Karo Gusti Allah ya anta, ilahi anta maksudi, Allahumma anta rabbi, anta. Kali Kanjeng Nabi yo anta, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Karo bapak ibuke yo anta, karo koncone yo anta, karo adike karo arek cilik yo anta, anta kabeh wis. Nek ten mriki dadi ente. La ilaha illa ente. Nek ten mriki dadi ente. Tapi nek Jawa mboten. Ada sopan santunnya sudah. Padahal niki agama niki. Sopan santun itu bagian penting dari agama. Nggih. Agama niku nggih sopan santun niku. Sing dimaksud fatfar bidzatid din taribat yadab niku nggih akhlak niku. Agama niku. Agama niku nggih adab niku. Akhlak niku. Nah niku koyo ngono. Masing-masing punya ciri khas. Dan kita bersyukur jadi bangsa Indonesia niki bersyukur. Wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah. Wa kana lan ana sapa Warokoh, ana iku imro'an seseorang tanassara kang memeluk agama Nasrani, aesara Nasranian. Fil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah lho. Wis disebut jahiliyah rumiyin niku wis. Nggih. Pancen orang-orang yang memiliki nalar bersih itu pasti akan ingkar dengan tradisi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy sekitar Mekah niku. Weleke nemen pancen mriku niku. Bagaimana orang kuat itu selalu menjajah orang lemah. Bagaimana mereka itu mudah untuk bermusuhan, berkelahi, berperang, memutus silaturahim. Mboten ado-ado keluargane Kanjeng Nabi Bani Hasyim dengan keluarga Bani Umayyah niku konflik yang tidak berkesudahan. Baru reda niku zaman Kanjeng Nabi. Baru reda niku zaman Kanjeng Nabi, ndak ada gejolak. Tapi selepas Kanjeng Nabi, baru saja Kanjeng Nabi wafat, para sahabat dari kalangan Bani Hasyim dan Bani Umayyah sudah konflik. Bani Hasyim diwakili Sayyidina Ali, Bani Umayyah diwakili Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang pisan. Padha sahabat niki. Muawiyah niku adik ipare Kanjeng Nabi, Ali niku mantune Kanjeng Nabi sebab mbakyune Muawiyah.
Mboten penting teko lanang napa teko wedok. Pancen Arab niku kulino bedakno lanang wedok. Nggih. Jawa niku panjenengan niku lanang napa wedok? Kata panjenengan itu untuk laki-laki atau untuk perempuan? Bisa dua-duanya. Tapi nek Arab niku nek lanang anta, nek wedok anti. Dan niku mboten peduli gede cilik. Nek panjenengan wau mesti sing luwih sepuh. Engko nek padha-padha sampean nek nisore kon sira kon peno ndika rika akeh nggih. Niku nek Jawa. Ndak penting laki-laki perempuan tapi penting gede cilik. Pola engko bakale ana tata krama. Tapi nek Arab mboten enten tata krama Arab niku. Arab sing tata krama niku nek niru Kanjeng Nabi, nek mboten niru Kanjeng Nabi, Arab niku mboten duwe tata krama. Al-a'rabu asyaddu kufran wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu alaihi. Mulane disebut masyarakatnya jahiliyah. Karo Gusti Allah ya anta, ilahi anta maksudi, Allahumma anta rabbi anta. Kali Kanjeng Nabi ya anta, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Karo bapak ibuke ya anta, karo koncone ya anta. Karo adike karo arek cilik ya anta kabeh wis. Nek ten mriki dadi ente. La ilaha illa ente. Nek ten mriki dadi ente. Tapi nek Jawa mboten. Ada sopan santunnya sudah. Padahal niki agama, sopan santun itu bagian penting dari agama. Nggih. Agama niku nggih sopan santun niku. Sing dimaksud fatfar bidzatid din taribat yadab niku nggih akhlak niku, agama niku. Agama niku nggih adab niku. Akhlak niku. Nah niku koyo ngoten. Masing-masing punya ciri khas. Dan kita bersyukur jadi bangsa Indonesia niki bersyukur. Wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah. Wa kana lan ana sapa Warokoh, ana iku imro'an seseorang tanassara kang memeluk agama Nasrani, aesara Nasranian. Fil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah lho. Wis disebut jahiliyah rumiyin niku wis. Nggih. Pancen orang-orang yang memiliki nalar bersih itu pasti akan ingkar dengan tradisi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy sekitar Mekah niku. Weleke nemen pancene mriku niku. Bagaimana orang kuat itu selalu menjajah orang lemah. Bagaimana mereka itu mudah untuk bermusuhan, berkelahi, berperang. Memutus silaturahim. Mboten ado-ado keluargane Kanjeng Nabi Bani Hasyim dengan keluarga Bani Umayyah niku konflik yang tidak berkesudahan. Baru reda niku zaman Kanjeng Nabi. Baru reda niku zaman Kanjeng Nabi, ndak ada gejolak. Tapi selepas Kanjeng Nabi, baru saja Kanjeng Nabi wafat, para sahabat dari kalangan Bani Hasyim dan Bani Umayyah sudah konflik. Bani Hasyim diwakili Sayyidina Ali, Bani Umayyah diwakili Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang pisan. Padha sahabat niki. Muawiyah niku adik ipare Kanjeng Nabi, Ali niku mantune Kanjeng Nabi sebab Mbak Yune Muawiyah Sayyidah Ramlah putrine Abu Sufyan niku garwae Kanjeng Nabi. Tapi sudah terlibat perang Siffin. Karena konflik berkepanjangan dari Bani Hasyim dengan Bani Umayyah niku elek wong Arab niku ustaz. Nggih. Apik niku nek niru Kanjeng Nabi. Apik niku nek niru Kanjeng Nabi. Dadi nek ana wong Arab akhlake apik niku niru Kanjeng Nabi. Asal muasale Arab niku Quran asyaddu kufron wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ilaihi. Banget kufure terus hampir saja ndak tahu, ndak kenal aturan-aturan kalau tidak diturunkan Rasul. Untungnya ditekakno Rasul Kanjeng Nabi ten mriku.
Wa kana lan ana sapa Warokoh iku yaktubu nulis alkitab ing alkitab al-Ibrani kang duweni bahasa Ibrani. Ditulis Injil Taurat niku dengan bahasa Ibrani, dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab. Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah masya Allahu ayyaktuba. Mongko nulis sapa Warokoh minal Injil saking Injil bil Ibraniyati kelawan bahasa Ibrani ma ing barang syaa kang kersa sapa Allah ayyaktuba ing yen to nulis sapa Warokoh. Nulis pirang ayat cara Quran, berapa lembar, berapa buku, berapa kitab, berapa jilid. Wa kana syaikhan kabiran lho niki lho. Lan ana sapa Warokoh iku syaikhan kabiran, wong tuwa sing banget, sepuh nemen. Qad amia kang temen wuta, sudah tidak bisa lagi melihat kedua matanya itu. Faqalat lahu Khadijah, nuli matur lahu marang Warokoh sapa Sayyidah Khadijah, ya bena'am, he anake Pak Lek, anake Pak D, wahai anak paman, anak Pak D, isma mini beni akhika, dengarkan dari putra saudaramu ini. Di Kanjeng Nabi niku nek cara nas